আলাইহার শোকে শোকাহত ব্যক্তিদের এই দুঃখের সমবেদনা জানাই এবং দুই এক কথা বলে ইনশাআল্লাহ তারপরে মৌলানা সাহেব বক্তব্য রাখবেন। কে প্রথমত বিবি জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা জানার জন্য এই মজলিস, তানার মাকাম, তানার স্থান কি, কে আয়াতে তাতহীর যেটি তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার সেখানে বয়ান করেছেন আহলে বাইত আলাইহিস সালাম কি সমস্ত অপবিত্র থেকে রিজ তার থেকে আল্লাহ তাআলা ওনাকে পবিত্র করেছেন, ওনাদেরকে পাক করেছেন। তো প্রথমত যখন আল্লাহ ওনাদেরকে পাক করেছেন, পবিত্র করেছেন, সমস্ত রেজ ওনাদের থেকে দূরে রেখেছেন, তাহলে সেখানে কোনো রকম ভাবে কোনো প্রশ্ন আসতেই পারে না কে খাতা, ভুল, ত্রুটি, এবং সেখানে কোনো রকম ভাবে অপবিত্র এক কথায় ওনাদের স্পর্শ করতেই পারে না। আমি আপনি যদি কোনো জিনিস বানাই কোনো একটা কারণে, তাহলে আমরা আমাদের হাইসিয়ত অনুযায়ী বানাই। আমি ঘর বানালাম এমনভাবে যাতে বৃষ্টি আমাকে কোনো ক্ষতি না করে, আমার উপরে যেন বৃষ্টি না পড়ে, তবে সেই অনুযায়ী ঘর বানালাম। কোনো ব্যক্তি ঘর বানিয়েছে এমনভাবে যাতে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে পারে, রক্ষিত হয়, সুরক্ষা পায়। কোনো ব্যক্তি এমনভাবে ঘর বানিয়েছে কি গরমের সময় যেন আরাম পায়। কোনো ব্যক্তি মোবাইল বানিয়েছে যাতে এক অপরের সাথে দূর দূর পর্যন্ত কথা বলতে পারে, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যে আমেরিকায় বসে আছে তাকেও যেন দেখা যায়, কথা বলতে পারে, এবং আরো অনেক কিছু কাজ। তো কোনো জিনিস বানিয়েছে সেই কাজের জন্য যে ব্যক্তি যত মূল্যবান, যে ব্যক্তির কাছে যত জ্ঞান আছে, যে ব্যক্তি সেই বিষয়ে যত জ্ঞান রাখে, তার জিনিস তত মজবুত, তত মূল্যবান হয়ে থাকে। আমি যদি মিস্ত্রি না হই, ঘর বানানো আর ঘর বানাই, তাহলে আমার ঘর কেমন হবে? আর যদি একজন মিস্ত্রি হয়, রাজমিস্ত্রি, তিনি ঘর বানান, তাহলে সেই ঘর কেমন হবে? যদি শুধুমাত্র মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, কিন্তু অন্য অভিজ্ঞতা নেই, তানার প্ল্যান কেমন হবে? আর একজন ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে বানালে তানার প্ল্যান কেমন হবে? এবং এই যে স্টেপগুলো বাড়ছে, তার জ্ঞান, সেই ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী কাজ মজবুত তত বেশি হচ্ছে। এখন এই কাজ যত ব্যক্তিত্ব এবং যার ভিতরে যত বেশি সেই কাজের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা থাকবে, জ্ঞান থাকবে, সেই ব্যক্তি তত সুন্দরভাবে সেই কাজ করবে। এখন আল্লাহ তাআলা যদি কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো আদেশ দেন, কোনো কাজ তাদের ব্যাপারে যদি কোনো কিছু করেন, তাহলে তার থেকে ভালো তো হতেই পারে না। আল্লাহ সব থেকে শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান, আল্লাহ সব থেকে বড়। তো আল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তিকে সম্মান দেয়, তো দুনিয়াওয়ালা যদি অসম্মানও করে, তাহলে সেই ব্যক্তির কোনো প্রবলেম আছে? কোনো অসুবিধাই নেই। আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিদেরকে পাক পবিত্র করেছেন, দুনিয়াওয়ালা যদি সেই ব্যক্তির সাথে অপবিত্র জুড়ে দেয়, তো দুনিয়াওয়ালার নসিব খারাপ, তানাদের নসিব নয়। তাহলে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে পাক পবিত্র করেছেন সেটি হলো আহলে বাইত। তো ওই আহলে বাইতকে দুনিয়াওয়ালা যদি কোনো ব্যক্তিকে পাক রাখতে চায়, তো দুনিয়াওয়ালা এক জায়গায় জমা হওয়ার পরেও যতটা পাক কোনো ব্যক্তিকে না রাখতে পারবে,
আল্লাহর মোকাবেলা কোনো রকম ভাবে করতেই পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ যাদের পবিত্র করেছেন সেখানে কোনো প্রশ্ন আসেই না। আর যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন নিয়ে আসে যে এনারা পবিত্র নয় কিংবা এনাদের থেকে রিস্ক জড়িত আছে, তাহলে আল্লাহ বলছে রিস্ককে এনাদের থেকে দূরে রেখেছে, তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর মোকাবেলা করছে। তাই তো পরিষ্কার। এখন আল্লাহ তাআলা কোরআনে মাজিদের ভিতরে সূরা নূর আয়াত নম্বর 35-এর ভিতরে ঘোষণা করেছেন, যে আয়াত যখন আল্লাহর নবী তেলাওয়াত করছিলেন, কি আয়াত? ঘরগুলির ভিতরে কিছু ঘরের মর্যাদা দেওয়ার জন্য বলেছেন। যে ঘরে আল্লাহর জিকির হয় সকাল সন্ধ্যা, আল্লাহর নাম যে ঘরে আল্লাহর নামের জিকির হয় সকাল সন্ধ্যা, আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা হয়, আল্লাহর তাসবিহ পড়া হয়, সেই ঘরের কথা যখন সূরা নূরের 36 নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহর নবী উপরে যখন নাজিল হয় ঘোষণা করছেন, উনি মসজিদে বয়ান করছেন, তো কিছু একজন ব্যক্তি তার ভিতরে দুররে মনসুর পুস্তকের ভিতরে তাফসিরে আপনি দেখতে পারেন যে সেখানে যখন একজন ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞাসা করলো ওই ঘরগুলো কাদের ঘর, যে ঘরের কথা বলা হয়েছে, যে ঘরের সম্মান তাজিম উচ্চ করার কথা বলা হয়েছে, সেই ঘরগুলো কাদের ঘর? আল্লাহর নবী বললেন আম্বিয়াদের ঘর, নবীদের ঘর। একজন ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে ইশারা করলেন একটি ঘরের দিকে, কি এই ঘর কি ওই ঘরের অন্তর্ভুক্ত? ওই ঘরের ভিতরে কোন ঘর? আলী ও ফাতেমার ঘরের দিকে ইশারা করে বললেন যে এই ঘর কি ওই ঘরের মধ্যে? আল্লাহর নবী বললেন এই ঘর ওই ঘরের থেকে উত্তম। তো যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আমি শোনেনি, ঘরের ফজিলত জানি না, সেই জন্য দরজায় আগুন লাগিয়েছে, যে ব্যক্তি এই প্রশ্ন করছে এই ঘর কি সেই ঘরের মতো, সেই ব্যক্তি সেই ঘরের দরজায় আগুন দেওয়ার জন্য মানুষকে ডেকেছে। তাহলে এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে কি আমরা কোনো জায়গায় দেখছি যে যে কোনো স্থানে মানুষ আন্দোলন করছে, তো নিজে আপনি বলেন আন্দোলন যখন করছে, আমরা এই মিছিল বার করলাম তো কোনো উদ্দেশ্য আছে, এবং আমরাও এখানে বসে আছি, তো সেই কত দূর থেকে আমরা এসে আপনারা কয়েকদিন ধরে এই খেদমত করছেন, সবাই দেখছি বেশ ভালো, আলহামদুলিল্লাহ সবাই মিলেমিশে করছেন, আল্লাহ তৌফিক দান করুক বাকি সকলেও এই কাজে শরীক হওয়ার, খুব ভালো কথা। কিন্তু কোনো মাকসাদ না হলে, উদ্দেশ্য না হলে আপনি করবেন এত কষ্ট কয়েকদিন ধরে, আবার এত কিছু, কোনো একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। তো উদ্দেশ্য কি? এই কাজের উদ্দেশ্য কি? এই কাজের উদ্দেশ্য হলো এই যে বিবি ফাতেমা তো জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, নবীর কন্যা, একবার শরীফ তানার উপরে কষ্ট, তানার উপরে মুসিবত, তানার উপরে মানুষ যে হক ওনার, সেই হক ওনাকে পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি, সেই জন্য উনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। সেই কষ্ট আমরা মনে করে, যেহেতু নবীকে খুব ভালোবাসি, নবী যে কথা বলেছেন, কারণ কোরআন বলছে যে যে জিনিস নবী দেয় যা তা নিয়ে নাও, যা থেকে নবী মানা করেন তা ছেড়ে দাও, তার থেকে দূরে থাকো। তো নবী তো আহলে বাইতকে দিয়ে যাচ্ছেন, নবী তো বলছেন যে ফাতেমা আমার টুকরো, যে ব্যক্তি আমার ফাতেমাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। আর কোরআন বলছে যে ব্যক্তি নবীকে কষ্ট দেয়, আল্লাহর রাসূলকে এবং আল্লাহকে কষ্ট দেয়, সেই ব্যক্তির উপরে ফালানাহুমুল্লাহ ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ আল্লাহ। তো আমাদের ভয় করতে হবে কিনা যে আমরা কোনো সময় নবীকে, নবীর কন্যাকে কষ্ট দিচ্ছি না তো? আচ্ছা, এখন কি করে কষ্ট দিব? 11 হিজরিতে উনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন, এখন কি করে কষ্ট দিব? কি করে সম্ভব হতে পারে? আপনি বলেন। কোরআনের আয়াত, আল্লাহর রাসূলের আহলে বাইত, দুটো জিনিস আল্লাহ ছেড়েছেন, আল্লাহর নবী ছেড়েছেন, দুটো জিনিসকে ধরে রাখতে হবে।
তো সেই সময় তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন, আর এখন আমরা এই সবগুলো করছি কেন? এই জন্য কে ওনার হক দেওয়া হয়নি, ওনার উপরে যারা জুলম করেছে মানুষের সামনে তাদের লুকানো হয়েছে। এবং দ্বিতীয় কথা, আমি ও আপনি যদি এই যুগে এই সময় এটা পরিষ্কার না করি কে বিবি জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা যে ব্যক্তির থেকে অসন্তুষ্ট, সেই ব্যক্তিকে যদি আমি ভালোবেসে থাকি তাহলে কত বড় ভুল আমার থেকে হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আগে জানতে হবে কে করেছিল এই কাজগুলো এবং নিজেকে তার থেকে বাঁচতে হবে। কারণ আল্লাহর নবীর কন্যাকে যে কষ্ট দিবে আল্লাহর নবীকে কষ্ট দিচ্ছে, আর আল্লাহর নবীকে কষ্ট দেওয়া মানে কি ব্যাপার? তো নিজেকে দেখতে হবে, যে ব্যক্তি ওনাকে কষ্ট দিয়েছে আমি যদি সেই ব্যক্তিকে ভালোবেসে থাকি তাহলে আমার মনে ব্যথা পাবে কি আমি এই আল্লাহর নবীকে এত ভালোবাসি, নাম শুনলেই আমি দুরূদ পড়ি, নাম শুনলেই আমি আমার চোখে তার মহব্বত আমার হৃদয়ের ভিতরে ভরে যায়। তো আল্লাহর নবীর কন্যার উপরে যে জুলম করেছে তার নামে তার প্রশংসা করে বেড়াচ্ছি না, তো এটা আমাদের দেখতে হবে কি না। যদি না চিনি তাহলে বুঝবো কি করে? আর এই সমস্ত জিনিসগুলো চিনতে হবে। প্রথম কথা, একটা জিনিস এই জিনিসের প্রমাণ দেয় যে আল্লাহর নবীর কন্যার জানাজা রাতে বার করা হয়েছে, দিনে নয়। রাতে বার করা হয়েছে এবং পুরো আলাল এলান নয়, সব জায়গায় এলান ঘোষণা করা হয়নি। তাহলে কেন ঘোষণা করা হয়নি? নবীর কন্যা তানার জানাজা, আর কোনো ঘোষণা নেই, রাতের অন্ধকারে কয়েকজনা, এই জিনিসই বুঝিয়ে দেয় কি ওনার উপরে কত জুলম হয়েছে। তো আমরা এখানে কোনো ফাসাদ, কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়া, কোনো মানুষের অসম্মান, কোনো সমাজকে খারাপ করার জন্য নয়, এই জন্য এসেছি কে হককে তুলে ধরতে, মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। কে আমরা কি জন্য এই দিনগুলো এমন ভাবে পালন করি কে দেখো হক লুকানো হয়েছে, সেই হক তুলে ধরতে। আমরা কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো শত্রুতা নেই, কোনো অসম্মানের জন্য, মহল খারাপ করার জন্য, ফাসাদ করার জন্য নয়। আন্দোলন সমস্ত ব্যক্তি করে থাকে, হক সমস্ত ব্যক্তির আছে, কি আন্দোলন করুক। ভারতবর্ষ একটা এমনই দেশ, স্বাধীনতা সকলের আছে। ভাই তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে, কোরআনও সেটি বলছে, লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন। একবার দুরূদ শরীফ পড়েন মুহাম্মদ। এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে কে বিবি জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার জানাজা রাতে কেন, ঘোষণা কেন নেই, কি এমন হয়েছিল? অবশ্যই এই জিনিসগুলো যদি আমরা না দেখি তাহলে এমনও হতে পারে যে ব্যক্তির থেকে অসন্তুষ্ট সেই ব্যক্তিকে মহব্বত করছি। এমনও হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর পাঁজরকে ভেঙেছে আমরা সেই ব্যক্তিকে মাথায় তুলে নিচ্ছি। এমনও হতে পারে আল্লাহর নবীর মেয়ের দরজা যে জ্বালিয়েছে আমরা সেই ব্যক্তিকে নিজের আইডিয়াল বানিয়ে নিচ্ছি। এমনও তো হতে পারে যে আল্লাহর নবীর কন্যা তানার উপরে যে জুলম অত্যাচার, তানার হাতে চাবুক দিয়ে মারা হয়েছিল। আরে বলেন, কোনো 18 বছর, 2-3 মিনিট, কোনো 18 বছরের কোনো যদি মেয়ে সে যদি নামাজ পড়ে তো কেমন ভাবে নামাজ পড়বে? শুনেছেন 18 বছরের কোনো মেয়ে বসে নামাজ পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়তে পারে না? আল্লাহর নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, তানার কন্যা নামাজ বসে পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন না। তো কোনো সাধারণ দুঃখের কথা নয়। আল্লাহর নবীর কন্যা জানাকে বলেছেন আল্লাহর নবীকে জান্নাতের নারীদের সরদার জানার জন্য বলেছেন আমার টুকরো।
সেই কন্যাকে এত কষ্ট দেওয়া হলো যে উনি 18 বছর বয়সে উঠে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না। আমরা দোয়া কুনুত দোয়ায় হাত উচ্চ করি, উনি দোয়া করতেন, কুনুত পড়তেন, হাত উচ্চ করতে পারতেন না, এত জোরে মেরেছিল। আর একটা রেওয়ায়েত যে যখন বিবি জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার এই সব কিছু দরজা ভাঙা, গর্ভের মহসিন শহীদ করা, এই সমস্ত জিনিস আল্লাহর নবী যে ইন্তেকাল করেছেন সেখান থেকে নিয়ে আল্লাহর নবীর কন্যা যখন ইন্তেকাল করেছেন, তো এর মাঝখানে মাত্র 75 দিন কিংবা 95 দিনের পার্থক্য আছে। এবারে বলেন, আল্লাহর নবীর কন্যা মাত্র 75 দিন কিংবা 95 দিন জীবিত আছেন আল্লাহর নবী দুনিয়া ত্যাগ করার পরে। আল্লাহর নবীর কন্যা, প্রিয় কন্যা, যিনি আসলে আল্লাহর নবী উঠে দাঁড়াতেন 1-2 কদম আগে যেতেন, সেই প্রিয় কন্যার যখন বাজুতে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হলো, আর এই 75 কিংবা 95 দিন পরে যখন উনি ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া শেষ ত্যাগ করলেন, এই আঘাতের কারণে উনি শাহাদাত বরণ করলেন। সেই সময়ও বিবি জাহরার হাতে সেই চাবুকের দাগ ছিল। আবারও আপনার গায়ে যদি কেউ খুব জোর মারে, দাগ থাকলে 1 দিন 2 দিন 3 দিনে দাগ দেখা যায় না। এবার ভাবেন কত জোরে বিবি জাহরাকে আঘাত করেছিল, কে 75 থেকে 95 দিনেও সেই দাগ বিবি জাহরার হাতে, এবং ওনার পাঁজরের হাড় ভেঙেছিল। বলেন, যখন আমাদের কোনো জায়গায় আমরা দেখি কোনো মহিলার গর্ভে সন্তান থাকে, তো আমরা বলি উপরে নিচে যখন নামবে, সিঁড়িতে যখন উঠবে খুব সাবধানে, সিঁড়িতে যেন চড়বে না, সিঁড়ি ভাঙবে না। আরে সিঁড়িতে থেকে নামবে খুব সাবধানে, আরে চেষ্টা করবে যেন উপর নিচে জায়গায় যেও না। আরে বিবি জাহরার পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। আরে যখন বিবি জাহরা চলতেন, বিবি জাহরার পাঁজরের হাড় বুকে বিবি জাহরা নিঃশ্বাস নিলে কষ্ট। আরে এই 75 কি 95 দিনে কতবার বিবি জাহরা নিঃশ্বাস নিয়েছে, আর বিবি জাহরার পাঁজরের হাড়ের ব্যথা বিবি জাহরা অনুভব করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। রাজাল বিকাযাই ওয়া তাসলিমান লিআমা। فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير نذير وسراج منير.
الملقب بالطه وياسين، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس عن البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقاتليهم وظالميهم ومنكر حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول، زوج مرتضی مدر حسنین، جس کو ہم اور آپ شہزادی کونین کی ملکہ سیدۃ النساء العالمین، علی کی زوجہ، نبی کی بیٹی، حسن حسین کی ماں کے نام سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں۔ کائنات کی کوئی مسلمان عورت نہیں جو فاطمہ کو نہیں جانتی۔ کائنات کی دنیا کی کوئی بھی ایسی ماں بہن نہیں ہے جو فاطمہ کو پہچانتی نہیں ہے۔ لہذا اس فاطمہ کو پہچاننے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوگی تو اس کا نام فاطمہ رکھیں گے۔ ہر وہ انسان جس کی شادی ہوتی ہے وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کا نام حیدر رکھیں گے، بیٹا ہوگا تو اس کا نام علی رکھیں گے، بیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھیں گے، بیٹا ہوگا تو اس کا نام مصطفیٰ رکھیں گے، بیٹا ہوگا تو نام مرتضیٰ رکھیں گے، حسن رکھیں گے، حسین رکھیں گے، عباس رکھیں گے۔ جب بیٹے کا تصور ہوتا ہے تو اہل بیت کے گھرانے کا ہی نام آتا ہے، اور جب بیٹی سوچتا ہے کہ اگر میری جو باپ کی خواہش پر ہے، کوئی باپ چاہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو اس کے گھر میں، کوئی باپ چاہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو۔ ہر انسان کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی لڑکی نہیں ہوتی ہے تو وہ اس بات سوچ میں رہتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ اب وہ بیٹی پیدا ہوگی اگر گھر میں، گھرانے میں جس فیملی میں لڑکی نہیں ہو، اس گھر میں، اس فیملی میں اگر لڑکی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ سب سے اچھا نام رکھا جائے۔ نام جو ہے چوائس کر کے رکھا جائے، سلیکٹ کر کے رکھا جائے۔ اب وہ سلیکشن میں اور چوائس میں نام فاطمہ ہی آتا ہے، زہرا ہی آتا ہے، زینب ہی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نام وہ نام ہے جو اہل بیت کے نام ہیں، اور جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کو چاہتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ کہیں اور کسی کا نام رکھا جائے، بلکہ نام اگر رکھا جائے تو اہل بیت کے گھرانے کا نام رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ اتنا پسندیدہ ہے، اتنا سلیکٹڈ، اتنا پسند والا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے
کہ اس کے گھر میں اگر کوئی نام رکھا جائے، محمد رکھا جائے، علی رکھا جائے، حسن حسین رکھا جائے، عباس رکھا جائے، اور لڑکی کا تصور آتا ہے تو بہترین ناموں میں ایک نام فاطمہ ہے۔ لہذا بہت سارے لوگوں کے وہاں، آپ کے وہاں بھی ہوں گے کہ پورا نام رکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے آپ کی بیٹی کا نام؟ بولا فاطمہ زہرا ہے نا۔ کیا رکھا ہے نام اپنی لڑکی کا؟ بولے فاطمہ الزہرا۔ یہ نام تو بڑا سنا سنا لگتا ہے، یہ نام تو بڑا پہچانا ہوا لگتا ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے لایا نام؟ کسی سیریل سے نام لیا ہے؟ کسی فلم سے نام لیا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، نہ یہ نام کسی سیریل کا ہے، نہ کسی یوٹیوبر کا ہے، نہ ہی جو ہے کسی جو ہے انسٹاگرام کا ہے، نہ ہی فیس بک کا ہے۔ یہ نام نبی کے گھر کا ہے۔ اس سے بہترین اور اس سے پسندیدہ نام کسی کا نام ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاطمہ جو نام ہے، عزیزان گرامی، یہ فاطمہ جو نام ہے، زمین والے کم پہچانتے ہیں، آسمان والے بہت زیادہ پہچانتے ہیں۔ یہ نام ایسا نام ہے کہ زمین والے نہیں پہچانتے، اگر پہچانتے ہیں تو پہچانتے ہیں، اور اگر پہچاننے والوں میں جو ہے، زمین کے پہچاننے والوں میں اس نام کی پہچان رکھنے والے کا نام ہے ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر، میثم تمار۔ اور اگر اوپر والوں کا نام پوچھا جائے کہ اس نام کو اوپر میں کون پہچانتا ہے، تو کہا جائے گا کہ جبرائیل پہچانتا ہے، میکائیل پہچانتا ہے، اسرافیل پہچانتا ہے۔ کیوں ایسا پہچانتے ہیں؟ رضوان جنت پہچانتا ہے۔ کہا کہ رضوان جنت کیسے پہچانتا ہے؟ کہا کہ رضوان جنت وہی ہے کہ فاطمہ نے حسنین سے کہا کہ تمہارا کپڑا ابھی سل رہا ہے، درزی کے وہاں سلنے گیا ہے۔ تمہارا کپڑا، بچوں، حسن حسین تمہارا کپڑا کیا ہے؟ درزی سل رہا ہے۔ تو صاحب یہ درزی کون ہے؟ کون لے کر آئے گا حسنین کا کپڑا؟ کوئی محلے کے جو ہے مسلم ٹیلر نے، کسی جو ہے وہ کوئی بھی ٹیلر جو ہے سل کے لے کے آ رہا؟ کہا کہ نہیں، جب فاطمہ نے کہا ہے کہ تمہارا کپڑا سل رہا ہے تو وہ اتنی صدیقہ اور سچی ہے کہ زمین والے بعد میں سمجھیں گے آسمان سے پروردگار رضوان کے ہاتھ میں ایک تشت دیتا ہے لے کے جاؤ۔ جب فاطمہ نے کہا کپڑا سل رہا ہے، اب یہ فاطمہ نے نہیں کہا کہ زمین پہ سل رہا ہے یا آسمان پہ سل رہا ہے۔ فاطمہ اگر کہہ دیں کہ تمہارا کپڑا سل رہا ہے تو آسمان سے رضوان جنت کپڑا لے کر چلا آتا ہے، اور وہ جو فاطمہ نے کہا وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب مریم، قرآن کی مجید کی آیتیں ہیں کہ جناب مریم کے لیے آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا۔ مریم کے لیے آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا۔ تو بہت سارے ایسے واقعات اور بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو پروردگار عالم نے آسمان سے کھانا بھیجا، آسمان سے کھانا بھیجا۔ آپ کو ایک نام یاد ہوگا، قوم بنی اسرائیل، آج جس کو ہم یہودی کہتے ہیں، پہلے زمانے میں جناب موسیٰ اور جناب یعقوب کے زمانے میں، جناب یوسف کے زمانے میں اس قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ پروردگار عالم نے آسمان سے کھانا، پروردگار آسمان سے اس قوم کے لیے کھانا بھیجا کرتا تھا، اور کھانا بھی معمولی نہیں ہوتا تھا۔ چکن تندوری ہوا کرتی تھی، مٹن کا قورمہ ہوا کرتا تھا، چکن بریانی ہوئی کرتی تھی۔ تو اس قوم کو پروردگار نے مرغ اور مسلم کھلایا۔ جب مرغ اور مسلم کھا کے تھک گئے تو کہنے لگے کہ جو ہے ہم کو اور بھی کچھ کھانا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا پیاز بو دو تو دال کھا لو۔ چکن سے جو ہے صاحب، مٹن اور چکن سے جو ہے دال اور پیاز میں آ گئی یہ قوم۔ مریم کے لیے بھی پروردگار نے کھانا بھیجا۔ یہ اور فضیلت، یہ دیکھیں جو لوگ اس بات کو فضیلت سمجھتے ہیں، واقعاً فضیلت ہے کہ آسمان سے کھانا آئے، لیکن اس فضیلت کا کیا کیجئے گا جس گھر سے آسمان پہ کھانا جائے؟ اس گھر کا کیا کہیے گا؟ اس گھر والوں کا کیا کہیے گا کہ آسمان میں کسی کو کھانا کی ضرورت نہیں ہے؟
आसमान वाले रोटी नहीं खाते, लेकिन फातिमा के हाथों की रोटी इतनी जो है अजीज है कि फरिश्ता जो है साइल बनकर आता है और फातिमा के दरवाजे से आकर रोटी लेकर चला जाता है। वहां तो भूख नहीं लगती। कहा कि फातिमा की रोटियां क्या? कहा कि फातिमा की रोटी इतनी हसीन है कि वहां जो है चांद सितारों की रोशनी नहीं बल्कि फातिमा की रोटी की रोशनी जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम जो बैठे हैं जनाब फातिमा ज़हरा को समझने के लिए बैठे हैं। शहज़ादी कौनैन, रसूल की बेटी, दुख्तर रसूल, अली की बीवी, हसन हुसैन की माँ। कौन? फातिमा, जिसको जो इबादत के मेहराब पे खड़ी हो जाती थी जब नमाज पढ़ती थी। जनाब फातिमा जब नमाज पढ़ती थी, नमाज अदा करती थी, तो आसमान वालों को जो है जमीन पर जो है एक लाइट, एक रोशनी, एक नूर नजर आती थी। आसमान वाले पूछते थे, परवरदिगार ये नूर जो आज जमीन पर चमक रहा है वो किसका है? तो परवरदिगार कहते थे जाओ खुद देख लो। जब आसमान से फरिश्ते आते थे तो देखते थे कि फातिमा नमाज पढ़ रही है, फातिमा नमाज पढ़ रही हैं। जब फातिमा तस्बीह पढ़ती थी, मुंह खुलता था तो ये दांतों की रोशनी और नूर से पूरा जो है वो इलाका जो है चमकदार होता था, रोशन हो जाया करता था। तो जनाब फातिमा की फजीलत और जनाब फातिमा के कमाल जो है, कोई इंसान फातिमा के कमाल तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी इंसान, कोई भी मर्द, कोई भी औरत, कायनात के में कोई भी ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जो फातिमा की फजीलत को छू सके। कोई औरत फातिमा की फजीलत को नहीं छू सकती। क्यों? किसी भी औरत का किसी से भी रिश्ता हो सकता है, किसी की और कोई भी लड़की जो है किसी से भी शादी कर सकती है, किसी की भी बेटी, किसी की भी जो है वो बीवी ज़ौजा बन सकती है। लेकिन फातिमा के लिए कोई इंसान, चाहे वो आदम बशर क्यों ना हो, अबू बशर क्यों ना हो, आदम अबू बशर भी फातिमा से शादी करने का लायक नहीं है। नूह जैसा नबी भी फातिमा जैसा से शादी करने के लायक नहीं है। इब्राहिम जैसा बड़ा नबी भी फातिमा से शादी करने के लायक नहीं है। आप ये बताइए, जब फातिमा की शादी बड़े बड़े नबियों के साथ नहीं हो सकती तो ऐरे गैरों के साथ कैसे हो सकती है? अब फातिमा की शादी करने के लिए, फातिमा का शौहर बनने के लिए ऐसा हो कि जो खुदा के यहां से आया हो। फातिमा का शौहर ऐसा होना चाहिए कि जो खुदा के घर से आया हो। अब अरब में तलाश किया हमने, हिजाज में तलाश किया, मक्का और मदीने में तलाश किया, देखा कि जिसके भी घर में गए, जिसके भी दरवाजे पे गए तो इतना बड़ा बूत रखा हुआ था, इतनी बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। कहा कि ये तो फातिमा, कहाँ नबी की बेटी और कहाँ ये बूत वाला, कहाँ नबी की बेटी, सैयदुल नबी, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन की बेटी, और कहाँ ये जो है बुत पूजने वाला, कहाँ ये मूर्ति जो है। पूरी उम्र उसने जो है अल्लाह के खिलाफ जो है क्या किया? इबादत किया, अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह का पैगाम उस तक नहीं पहुंचा। अब क्या कीजिएगा साहब? क्या नबी की बेटी की शादी किसी काफिर से हो सकती थी? नहीं नहीं, अब तो मुसलमान हो गए, अब तो कर दो, अब तो मुसलमान हो गए, अब तो कर दो। कहा कि कभी तो इसने जो है उधर माथा टेका है साहब, तो उस माथे का एतबार नहीं है जो हर दरवाजे पे जाके झुकता है। तो ये दरवाजा कौन सा होना चाहिए जहां झुकेगा ये? कहा कि ये दरवाजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां इंसान झुकता है। इस दरवाजे का एतबार रहता है कि सितारा जब तक नहीं झुकेगा तब तक फातिमा की शादी नहीं होगी। जब तक उस दरवाजे पर आसमान का सितारा तारा नहीं आएगा तब तक फातिमा की शादी नहीं हो सकती। परवरदिगार के नबी ने कहा कि अब इंतजार करो। दिन में तारा नजर आता है किसको? दिन में तारा किसे नजर आता है? तो कहा दिन के तारे पर एतबार नहीं, रात होने दो तभी तारा आएगा, तभी समझ में आएगा। तो अब साहब सब अपने अपने छत पर पहुंच गए कि क्या होगा? आसमान से तारा आएगा। अब आसमान से तारा आया, कभी इस महल्ले से गुजरा, इनके घर पहुंचेगा भी,
کبھی اس محلے سے آیا گزرا ایسے کراس کیا، کہا اس محلے میں جو صاحب رہتے ہیں اس محلے میں گرے گا، ابھی اترے گا۔ کون سے محلے میں آیا؟ کہا کہ جو ہاشم کا محلہ ہے اسی میں آئے گا، جس کو بنی ہاشم کا محلہ کہتے ہیں اسی محلے میں یہ آئے گا۔ کہا کہ یہ معمولی اگر لڑکی ہوتی نا صاحب تو اتنا انتظام نہیں ہوتا، نہ تارا نہ ستارہ، کہتے کہ پیسہ اگر ہے تو شادی ہو جائے گی، دولت اگر ہے تو شادی ہو جائے گی، اگر جو ہے ایپل کا موبائل یوز کرتا ہے تو شادی ہو جائے گی۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اس کے 1,000-50,000 فالوور ہیں، بولے یہ بہت فیمس ہے، اس سے شادی ہو جائے گی۔ کہاں آج کا زمانہ، کہاں وہ زمانہ۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہاں نبی کی محبت، کہاں علی سے محبت، کہاں ان کی سیرت اور کہاں ان کی سیرت۔ تو جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، ایسے جو ہے دھوکے میں نہیں رہیں۔ شادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ شادی کے لیے عورت تلاش مت کرو، شادی کے لیے لڑکی تلاش مت کرو، بلکہ شادی کے لیے اپنے بچے کے ماں تلاش کرو، اپنی نسل کے لیے بہترین ماں کا تلاش کرو۔ بتاؤ کہ کوئی ایسی جو ہے عورت جس کی ساڑی جو ہے میلی ہو، جس کا شلوار اور جمپر جو ہے میلا ہو، اوڑھنا اس کا گندا ہو، کیا اپنے بیٹے کو اس عورت کو دو گے؟ اپنے بیٹے کو اس کو دو گے؟ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرو گے؟ اس سے کہو کہ پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو کے آؤ، پہلے سینیٹائزر لگا کر آؤ، ہینڈ واش سے اپنے ہاتھ کو دھو کے آؤ، تب میرے بچے کو جو ہے کیا کرنا ہے، آگوش میں لینا۔ تو صاحب ایک آگوش میں دینے کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، سینیٹائزر ہو، ہینڈ واش ہو، سوپ سے ہاتھ صاف کر کے آؤ، تو بتاؤ تمہارے نسل کو جو عورت اپنے شکم میں رکھے گی اس کے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے، اس کے اندر کون سا کمال ہونا چاہیے۔ رسالت میں آپ نے کہا کہ 3 طرح کی عورتیں ہیں دنیا میں کہ تمہارا چوائس ہو سکتی ہیں، تمہارا پسند ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی کی دولت کی وجہ سے اگر تم نے شادی کی تو پروردگار تمہارے اوپر سے اپنے آنکھوں کو بند کر لے گا۔ کہا کہ جب دولت دیکھ کے شادی کی ہے کہ تو رہو اسی دولت میں، رہو اسی دولت میں، پروردگار چھوڑ دے گا۔ اب نہ شادی میں برکت ہوگی، نہ گھر میں رحمت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیسے کو جو ہے ہم نے دیکھ کر۔ اور اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی کی خوبصورتی اور کسی کی بیوٹی نے تمہیں جو ہے اندھا کر دیا اور جو ہے حیران کر دیا ہے کہ وہ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت جمیل ہے، تو رسالت آپ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی میں تمہیں ایسا عیب نظر آئے گا کہ پوری زندگی جو ہے پچھتاتے رہو گے، کاش اس کے حسن پر جو ہے میں فدا نہیں ہوتا اور اس سے شادی نہیں کی ہوتی، کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کی ہوتی۔ تو یا رسول اللہ شادی کس کے ساتھ کی جائے؟ پروردگار نے کہا کہ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے دین کو دیکھ لو، اس کے مسلک کو دیکھ لو، اس کے مذہب کو دیکھ لو۔ جب اس کے دین اور مذہب کو دیکھ کر شادی کرو گے تو پروردگار دولت بھی عطا کرے گا، پروردگار خوبصورتی بھی عطا کرے گا۔ اب وہ خوبصورتی جو ہے میک اپ کی خوبصورتی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی سیرت کی خوبصورتی ہوگی۔ جب سیرت کی خوبصورتی ہوگی تو جوان ہوگی تب بھی محبت کرو گے، بوڑھی ہو جاؤ گی تب بھی اس کا پیر ٹان کر جو ہے صاحب اپنے ساتھ لے کر چلو گے۔ اپائج ہو جائے گی پھر بھی اس کا ویل چیئر تم ہی چلاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کے دین کو دیکھ کر اس سے شادی کی، نہ اس کے دولت کو دیکھ کر شادی کی اور نہ ہی اس کے خوبصورتی کو، بلکہ اس کے دین کو دیکھ کر۔ لہذا کہا جاتا ہے عزیزان گرامی، خاص کر کے ہمارے جوان جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سنبھل کر، تھوڑا سوجھ بوجھ رکھ کر شادی پہ اپنا قدم بڑھائیں، دھوکے میں نہ آئیں۔ چہرے کی خوبصورتی جو ہے 10 منٹ میں دھو کے ختم ہو جائے گی۔ چہرہ جو آپ کو خوبصورت نظر آ رہا ہے میک اپ کا، آپ صرف جو ہے 5 تھوڑا سا پانی لے کے چھڑک دیجیے صاحب، وہ خوبصورتی جو ہے آپ کو جو ہے دشمنی میں بدل جائے گی۔ دوستی محبت دشمنی میں بدل جائے گی۔ پانی کیوں دیچو سب میک اپ نہ پڑے جائے، یعنی شیش ہو جائے، پڑے جائے۔ کیا کیا ہے بھائی؟ کہا کہ اگر یہ میک اپ جو ہے ہمیشہ والی ہوتی تو کبھی نہیں جاتی،
ہمیشہ والی ہوتی ہے اگر تو کبھی نہیں جاتی. یہ میک اپ جو ہے جا کر بیوٹی پارلر میں 1000 روپیہ آپ ہی کے پاس آپ کے جیب سے گیا. پورا خرچہ جو بیوٹی پارلر کا کون اٹھاتا؟ بیوی آپ کی ہے, کوئی دوسرا سجائے گا؟ آپ کی بیوی کوئی اور جو ہے اس کو جو ہے بیوٹی پارلر کا پیسہ دے گا؟ نہیں دے گا, جیب سے آپ ہی کے جائے گا. تو عزیزان گرامی, اگر کسی بیوی کا انتخاب کرنا ہے تو اس سیرت کا انتخاب کرنا پڑے گا. اب آئیے, سیرت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی سیرت ہونی چاہیے کہ جس گھر میں پروردگار کا عذاب نازل ہوتا ہو, یا اس گھر سے لڑکی لائیے گا کہ جس گھر میں پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں صاحب ہاں 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 ہاں, لیکن جیسے ہی یہاں سے جائیے گا پھر وہی ہو گئے صاحب. صلوات پڑھی ور محمد ابھی تو آپ یعنی سامنے بیٹھے جو لڑکے لوگ نا بڑا ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ایسا کینسلیشن جائے گا, ایسی بات ختم ہوگی کہ مولانا کاکا بولے سنا نہیں تھا. جب سنا نہیں تھا عمل ہی کیسے کریں گے صاحب؟ یہی حال رسول اللہ کے ساتھ ہوا, یہی حال مولا کائنات کے ساتھ ہوا, یہی حال اہل بیت کے ساتھ ہوا, یہی حال اللہ کے ساتھ ہوا. اللہ کہتا رہ گیا میرے نبی کے آل سے محبت کرو, اللہ کہتا رہ گیا. قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ اللہ نے کیا کیا؟ رجسٹرڈ کرا دیا. قرآن مجید میں اللہ نے ایسا رجسٹرڈ کرایا, کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر کسی سے محبت کر سکتے ہو تو وہ اہل بیت ہیں. اگر کسی سے محبت کر سکتے ہو تو صرف اور صرف وہ اہل بیت ہیں, ورنہ کوئی بھی دنیا میں اس قابل نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ تو میں ایک گھٹنا, ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اہل بیت ہیں کون. آپ نے جو ہے حدیث قصہ فاطمہ کی چادر ہے, حضرت شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تھوڑا سا سمٹ آئیے بزرگ, آپ جو آ رہے ہیں ادھر بیٹھ جائیے. چچا بزرگ یہاں آئیے, آپ لوگوں کی رجا بنگلہ سمجھتے ہیں تو ایدی کے چلے آشن, اردو سمجھتے ہیں تو یہاں تشریف لے آئیے. یہ جو بزرگ حضرات آ رہے ہیں ان کو یہاں ایک دو سلوات پڑھتے رہے. اوپر بیٹھیے چچا, اوپر بیٹھیے. ہاں اوپر جگہ آئیے آئیے. دیکھیے سماج بنے گا کیسے, سوسائٹی ہماری کیسے بنے گی؟ আমরা অনেক চেষ্টা করি মসজিদের মধ্যে, خانقاہ مدے, مزار مدے, ہر جگہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا سماج اچھا بنے, ہے نا. ہر جگہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کا پرویش, ان کا جو ہے سوسائٹی, ان کا کلچر کیا بنے؟ اسلامک بنے, دھرمی بنے, دھرمک بنے. تو ہماری یہ کوشش کیسے کامیاب ہوگی؟ ہماری یہ کوشش کہ ہمارا سماج, ہمارے جوان, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, ہمارا سماج کیسے اسلام والا سماج بنے, مسلم سماج بنے. آج ہمارا کلچر کیا ہو گیا؟ مکس ہو گیا. آج ہمارا کلچر مکس ہو گیا. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ جو نام اس نے رکھا ہے یہ مسلمان کا نام ہے یا اور کسی کا نام ہے. یہ جو نام آیا ہے, جیسے اسکولوں کا نام سنا انگلش میڈیم کا, سینٹ ٹینس. بھائی ٹینس کہاں سے آیا اور سینٹ کہاں سے آیا؟ یہ اچھا اسکول ہے, بڑا اسکول ہے. سینٹ جانس, سینٹ تھامس, یہ سب نام انگلش میڈیم اسکول کا نام ہے. ہاں یہ اسکول نام بہت اونچا لگ رہا ہے, اسی میں ڈالو اپنے بیٹے کو, ہے نا. یہ نام جو ہے انگلش میڈیم کا نام سینٹ جانس, سینٹ ٹینس, سینٹ تھامس, یہ جو ہے صاحب نام بہت اچھا لگ رہا ہے. سینٹ لگا ہے, سینٹ یعنی خوشبو لگانے والا نہیں, اتنا نہیں, بلکہ سینٹ جو ہے وہ انگریز اپنے جو ہے ٹائٹل کے سامنے لگاتے ہیں. نام بہت اونچا ہے, اسی اسکول میں ڈالو. لیکن جیسے اس اسکول میں ڈالا تو دعا کرنے کے بجائے
کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ دعا کا وجہ کیا ہوا؟ اب وہاں پرے شروع ہو گیا. پرے شروع ہونے کے بعد کہا گیا ایسے کرو, ہے نا. تو ہمارا مسلمان بچہ وہ جا کے کیا کر رہا ہے؟ کیا ہو گیا؟ یہ جب آگے بڑھے گا تو کیا بنے گا؟ یہ جب آگے بڑھے گا تو کیا بن جائے گا صاحب؟ مسلمان رہے گا؟ یہ مسلمان جو ہے نام کا رہے گا لیکن کام کا, نام کا مسلمان اور کام کا بیکار. تو آپ یہ بتائیے جب ایسا سماج بنے گا تو ہم اتنے بزرگ ہو گئے, ہم تو روتے ہی رہیں گے, ہے نا. ہم تو روتے رہیں گے کہ ہمارا سماج اچھا نہیں ہو رہا ہے, اچھا نہیں ہو رہا ہے, برا ہوتے چلا جا رہا ہے, برا ہوتے چلا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, میں آپ بزرگوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں اور ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی جب دنیا سے جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین. اللہ کے نبی نے کہا ہمیں تو چلے جاچی, ہم یہاں دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہم تو پردہ کر رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں. اب جب ہم پردہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان, امت کے درمیان ثقلین, دو بھاری بھاری چیزیں, دو بھاری بھاری چیزیں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام اہل بیت ہے. دو بھاری بھاری چیزیں اللہ کے نبی نے چھوڑ کے ہمارے درمیان 1400 سال پہلے چلے گئے. 1400 میں چھوڑ گئے, 1400 برس ہو گئے نبی کو گئے ہوئے. انہوں نے 1400 برس کہا تھا پہلے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھاری چیزیں چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں. جو بھاری چیز ہے اس میں پہلا نام ہے قرآن مجید کا اور دوسرا نام ہے رسول کی اطاعت اہل بیت کا. اب اس کے بعد یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی بلکہ حدیث نے کہا ان لم تفرقا ان لم تفعلوا, رسول نے کہا کہ اگر تم اس سے جو ہے متمسک رہو گے, جڑے رہو گے ان دونوں سے, تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا ابدا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ, آج ہم 1400 برس کے بعد اپنے سماج کو لے کے رو رہے ہیں, سر پٹکے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں, ہم دین سے بھٹک گئے ہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر جائیں تو ادھر جائیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اس کا دامن پکڑے یا اس کا دامن پکڑے, سمجھ میں نہیں آتا, ہے نا. تو اب کریں گے کیا؟ لن تضلوا ابدا. رسول نے کہا کہ اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے, قرآن سمجھ کر پڑھتے رہو گے, اہل بیت کے راستے پر چلتے رہو گے, تو کبھی پوری قیامت آ جائے گی, کبھی امت مسلمہ گمراہ نہیں ہوگی. امت مسلمہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے بلکہ پوری امت کی گارنٹی دے کے جا رہے ہیں رسول اللہ, لن تضلوا ابدا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور رسول نے اس کے بعد بھی ایک گارنٹی لی, یہ قرآن اور اہل بیت حوض کوثر تک آئیں گے میرے پاس. قرآن اور اہل بیت. اب حوض کوثر کہاں ہے سر؟ اس دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ حوض کوثر کہاں ہے؟ آخرت میں. تو اب بتائیے, دنیا سے 1400 سال پہلے دنیا میں ایک گارنٹی دیا ہمارے اور آپ کے نبی نے, جو آخرت تک ہمیں پہنچا رہا ہے. اب بتائیے اس میں کہیں گمراہی ہے؟ اگر ہم قرآن پر چلیں اور اہل بیت کے سیرت کو اختیار کریں تو یہ بتائیے ہم کو اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے امت کا؟ ہم کو اور آپ کو جو ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی پوری امت کے حوالے قرآن مجید. آج درگاہ میں چلے جائیے قرآن مجید, اپنے گھر پہ چلے جائیے قرآن مجید, خانقاہ مسجدوں میں چلے جائیے قرآن مجید, ہر جگہ قرآن ہے. تو پھر امت مسلمہ گمراہ کیوں ہے؟ امت مسلمہ راستے سے بھٹکی ہوئی کیوں ہے؟ کہا کہ یہ تو بات رسول نے کہا تھا کہ قرآن کا دامن پکڑے رہو, گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اس لیے گمراہ ہو گئے. ہم نے قرآن کی تعلیمات چھوڑ دی, گمراہ ہو گئے. اللہ نے کہا کہ صرف اور صرف تقوی والوں سے آ کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں پھر بھی ہمارے اعمال قبول, ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تب بھی ہمارے اعمال قبول, ہم کسی کا مال چھین رہے ہیں تب بھی ہمارا اعمال قبول. تو جب ایسا کریں گے تو اعمال قبول کیسے ہوں گے؟ اور جب اعمال قبول ہو جائیں گے تو پھر ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہوں گے. لہذا اب یہ گارنٹی کہاں سے آئے گی؟
کہا کہ جو قرآن کا استاد ہے، جو قرآن سمجھا سکتا ہے، اس کے پاس جانا پڑے گا۔ کہا کہ آپ 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ 10 کلاس کی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ 6 کلاس کا، 5 کلاس کا، پرائمری اسکول کا، پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ کیا سیکنڈری یا ہائی سیکنڈری کی کتاب سمجھ سکتا ہے؟ کہاں نہیں سمجھ سکتا۔ کیسے سمجھے گا؟ جب تک وہ اسٹیپ پورا نہیں کرے گا، 6 7 8 جب تک نہیں جائے گا تب تک اس کو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کتاب کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس کے لیے ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، ٹیچر کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ جو ہے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جو ہے قرآن نماز پڑھو، زکات دو۔ اب یہ بتائیے کیسے لکھا، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ایسے پڑھو ویسے پڑھو؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ 3 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو، 3 رکعت پڑھو؟ کہیں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ تو یہ جو 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت پڑھیں گے کہاں سے لیں گے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو بتائیے کیا وہ اس کے آگے بڑھ پائیں گے؟ قرآن میں کہا تھا نماز پڑھو، ہم کو 3 رکعت پڑھنا ہے، تو ہم 3 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا ہم کو 3 رکعت سمجھنے کے لیے۔ جو 3 رکعت جو ہم سمجھیں گے کس کے پاس سمجھیں گے؟ ٹیچر کے پاس سمجھیں گے۔ تو قرآن کے ٹیچر کا نام بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود قرآن کے ٹیچر کا نام رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا حبیب، اللہ کا نجیب بندہ، اللہ کا بہترین بندہ، سب سے پہلا مخلوق نور محمد، جو سب سے پہلے خدا نے پیدا کیا کائنات میں، وہ اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ البتہ نور کو سب سے پہلے خلق کیا اور بھیجا سب سے بعد میں، بھیجا پیدا کیا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بھائی ہم سمپل سی مثال ہے، کوئی آپ کے علاقے میں MLA آنے والا ہو، کوئی منسٹر آنے والا ہو، کوئی جو ہے PM اور CM آنے والا ہو، تو بتائیے وہ سیدھے گاڑی لے کے چلا آئے گا؟ کوئی بڑا لیڈر اگر آنے والا ہوگا تو وہ گاڑی پہ بیٹھے گا سیدھے چلا آئے گا؟ کیا کرے گا صاحب؟ پہلے اپنے علاقے کے جو نیتا لوگ ہیں ان کو بھیجے گا، پھر جو MLAs ہیں ان کو پہلے بھیجے گا، پہلے جاؤ دیکھ کر آؤ۔ پھر منسٹر آئیں گے کہ بھائی میرا CM آنے والا ہے، یہاں پر حالات دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ پولیس والے آئیں گے، فوج والے آئیں گے، تو سب پہلے آئیں گے تاکہ اس کے آنے کا انتظام کر سکے۔ سب پہلے آئیں گے، سب پہلے آئیں گے تاکہ اس کے آنے کا اہتمام کر سکیں، انتظام کر سکیں۔ اب اللہ نے 1,23,999 نبیوں کو اس کے آنے کے انتظام کے لیے بھیجا، تو وہ 1,24,000 جو ہے ہمارے درمیان آیا۔ اب جب آ گیا اور ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا چلا گیا کہ یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ لے لو، وہ لے لو، سب ہم نے لے لیا۔ قرآن ہم نے لے لیا، قرآن سمجھنے بھی لگے، قرآن پڑھنے بھی لگے، قرآن رٹنے بھی لگے۔ اب آئیے سمجھیں، رٹ لیا، سمجھ لیا، پڑھ لیا، اب سمجھنے کی بات ہے۔ رسول نے کہا کہ بھائی یہ میرے اہل بیت، میری عطرت ہے، ان کا دامن سنبھال کے رکھو گے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن سنبھالو گے۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے شارٹ پڑھنا ہوگا، ورنہ آپ حضرات آئیں، بزرگوں کے سامنے میں بول رہا ہوں، یہ میری جو ہے جسارت ہے اور ہمت کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ اہل بیت میں ہم لوگ کہتے ہیں 14 معصوم، 12 امام۔ ہم لوگ کہتے ہیں معصوم 14، امام 12، پنجتن 5، اللہ 2 یا 1؟ اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ آپ جائیے جتنے بھی یعنی خانقاہ ہیں، جتنے بھی مزار ہیں، سب جگہ آپ کو 12 امام کا نام ملے گا۔ سب جگہ آپ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں، کوئی بھی مسلمان کی عبادت گاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پنجتن اور 12 امام کا نام نہ ہو۔
फातिमा ज़हरा का नाम ना हो, रसूल की बेटी का नाम ना हो। तो हम लोग जो है सब मिलके ही जो है अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि नहीं हम अहले बैत को नहीं मानते। क्या था? ऐसा कोई भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा जो अहले बैत से कहे कि हम मोहब्बत नहीं करते, बल्कि सब कहते हैं। जैसे आज मुहर्रम जब होता है आप तादिया उठाते हैं, अल्लाह मुबारक समझाते हैं, क्यों? क्योंकि हुसैन का नाम लिखा है उसमें, हुसैन से मंसूब है वो। क्यों उठाते हैं? ताकि ये समझाया जाए दुनिया वालों को, ये जो हुसैन का ताजिया इसलिए सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, हुसैन का ताजिया इसलिए हम निकाल रहे हैं ताकि दुनिया वालों को बताएं कि कल करबला में हुसैन का जनाजा पड़ा रहा, कोई जो है उसे कफन दफन नहीं दिया। लिहाजा आज दुनिया के सारे मुसलमान कोई ताजिया के नाम से जो है उठा रहा है, कोई जरी के नाम से उठा रहा है, कोई ताबूत के नाम से उठा रहा है। अपना अपना नजरिया है। ताजिया भी वही है, जरी भी वही है, ताबूत भी वही है, सब उठा रहे हैं। अल्लाह इस्लाम का एक परचम जिसको हम झंडा भी कह लीजिए, अलम पाक भी कर लीजिए, अलम मुबारक भी कर लीजिए, सब उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम की एक निशानी है। यह इस्लाम की निशानी इतनी बुलंद और इतनी मोतबर है कि किसी मुल्क में उठा लीजिए, सब मुल्क में चलेगा। अब हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में उठा सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में उठा सकते हैं, लेकिन अलम एक ऐसा झंडा है, ऐसा निशान है कि हर दुनिया के किसी भी मुल्क में आप अलम उठा सकते हैं। आप पर कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि ये तुम्हारे मुल्क का, ये उस मुल्क का, ये उसका मजहब का है, ये उस मसलक का है? नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हमको अहले बैत से क्या करती हैं? जोड़ती हैं, रसूल की इतरत से जोड़ती हैं। उस रसूल की इतरत में अगर सबसे ज्यादा प्यारी दुलारी अगर है तो कौन है? फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रसूल की उस इतरत में, अहले बैत में जो रसूल से एकदम से जुड़ी हुई है। हसनैन ठीक है रसूल के हैं, लेकिन नवासे अली ठीक है कि अली जो है भाई है या दामाद है, लेकिन फातिमा रसूल का तो जुज है, रसूल की बेटी है। अब फातिमा से करीब कोई नहीं है रसूल से। अच्छा, फातिमा से करीब भी कोई नहीं है, और बेटी होने के लिए तो और करीब है। जब कोई बेटी हो जाती है तो और करीब हो जाती है। बताइए, आपके घरों में भी बेटियां हैं, बीवी ज्यादा करीब है या बेटी ज्यादा करीब है? बीवी से ज्यादा मोहब्बत है या बेटी होने के बाद बेटी से ज्यादा मोहब्बत है? बीवी को आप दो बात सुना सकते हैं, लेकिन बेटी को आप बात सुनाते हैं? बीवी की बात आप जो है रिजेक्ट कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, ना होगा नहीं। लेकिन जब बेटी कोई बात कहे तो आप छोड़ते हैं, नहीं होना चाहिए। कोई किसने कहा है? बेटी ने कहा है। किसने कहा है? बेटी ने कहा। तो ये बेटी नबी के घर में इतनी ज्यादा प्यारी दुलारी। अब आप बताइए, इतनी फजीलत होने के बाद आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, या इस बात पे यकीन है कि नहीं। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, रसूल नबी बनाकर भेजा। या क्या आपने कभी सुना है कि किसी की नबी के दरवाजे से मलकुल मौत वापस गया हो? किसी भी नबी के दरवाजे से मलकुल मौत जो रूह कब्ज करता है वापस गया हो? लेकिन हमारे यहाँ जो वाक़या मिलता है कि फातिमा के दरवाजे से मलकुल मौत भी वापस गया। तो अभी बताइए, जो मलकुल मौत को कोई नहीं रोक सकता है सर? कोई जो रूह कब्ज करता है, जान लेने के लिए आता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फातिमा की फजीलत यह है कि फातिमा की फजीलत पर उस दरवाजे पर मलकुल मौत भी रुक गया। मैं अंदर आना चाहता हूँ। फातिमा ने कहा कि अभी मेरे बाबा आराम कर रहे हैं, मैं अंदर आना चाहता हूँ। मलकुल मौत अंदर आना चाहता है, लेकिन फातिमा ने कहा मेरे बाबा भी आराम कर रहे हैं। बताइए, कोई घर ऐसा मिलेगा कि जो मौत के फरिश्ते को भी वापस कर दे? किसी बीवी या किसी बेटी में इतनी दम है कि जो मौत के फरिश्ते को वापस कर सकती है? सिवाय ये फजीलत फातिमा को हासिल है, सिवाय फजीलत फातिमा को हासिल है। और एक बात अर्ज करता हूं कि फातिमा के, देखिए हम लोग कहाँ से पैदा हुए?
हम लोग काहे से पैदा हुए? हम लोग जो पैदा हुए बाप के नुत्फे से पैदा हुए, है ना? हम लोग जो पैदा हुए बाप के नुत्फे से पैदा हुए, बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं। उस नुत्फे को कहाँ रखता है परवरदिगार? मर्द के पीठ पे, कमर पे, जिसको हम लोग कुरान की ज़बान में सुल्ब कहा जाता है। कहाँ रखता है परवरदिगार? मर्द के कहाँ रखता है? कमर और पीठ पे, जिसको जो है अरबी ज़बान में सुल्ब कहते हैं। और ये जो है जब मर्द के सुल्ब से कहाँ जाता है? माँ के रहम, माँ के रहम में। सुल्ब से कहा जाता है औरत के रहम में जाता है। जब ये सुल्ब से औरत के रहम में चला जाता है तब औलाद पैदा होती है, तब कोई औलाद पैदा होती है। तमाम इंसानों में हत्ता हमारे रसूल, हत्ता हमारे इमाम, जितने भी इमाम हैं, सबको परवरदिगार ने उनके बाप के सुल्ब में रखा। नबी का जो वजूद था जमीनी तौर पर कहाँ रखा? अब्दुल्ला के सुल्ब में, आमना के रहम में। लेकिन फातिमा ज़हरा की फजीलत यह है कि परवरदिगार आलम ने फातिमा के वजूद को किसी के सुल्ब में नहीं रखा। फातिमा के वजूद को किसी के सुल्ब में नहीं रखा, लिहाजा हमारे यहाँ मेराज है। शब मेराज समझ जानते हैं तो आप हज़रात? लिहाजा हमारे वहाँ मेराज है, मेराज की रात है, शब मेराज है। वो मेराज क्यों हुई? ताकि रसूल जो है अपने अल्लाह के करीब हो जाए। दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, कुरान की आयत। परवरदिगार से परवरदिगार का हबीब इतना करीब हुआ, करीब होता चला गया, इतना करीब हो गया कि दो कमानों के दरमियान जो है फासला रह गया। अब जब परवरदिगार ने बुलाया तो परवरदिगार ने अपने हबीब को एक जो है तोहफा दिया, और उस तोहफे का नाम हमारी ज़बान में कोई फल है, सेब है, अनार है, अंगूर है, और अहले बैत की ज़बान में वो जो तोहफा था वो फातिमा का नूर दिया। अल्लाह ने आसमान पे अपने हबीब को बुलाकर फातिमा का नूर दिया और कहा कि ऐ मोहम्मद, इस फल को तुम खाओ, इस फल को तुम खाओ। आसमान का परवरदिगार के करीब और कुर्बत से जो परवरदिगार ने फल दिया, वो फल नबी खाए और उससे फातिमा का नूर पैदा हुआ, फातिमा पैदा हुई। तो अब ये बताइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम अब्दुल्ला, उनके सुल्ब में बेटी का जो है नुत्फा नहीं रखा, वजूद नहीं रखा। कहाँ रखा? अपने करीब तरीन आसमान और कुर्बत में, कि जब उसका हबीब जाएगा मेराज पर तो फातिमा का नूर परवरदिगार, फातिमा का वजूद परवरदिगार अपने हबीब को अता करेगा। अब जो अता करेगा उससे फातिमा पैदा होंगी। आज जो हम लोग मजलिस कर रहे हैं अय्याम फातिमिया, ये जो लगा है शहादत हजरत बीबी फातिमा, तो अब ये समझ में आता है कि भाई इतनी अजमत वाली बीबी और आप कहते हैं शहीद हो गई। इतनी अजीम, इतनी मर्तबत वाली बीबी और कहते हैं कि हम शहीद हो गई। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिसके साथ हमारा नाम क्या है, उनका शहादत के साथ जोड़ते हैं। शहादत के लिए बद्र ओहद था, बद्र की जंग थी, ओहद की जंग थी, तबूक की जंग थी, खैबर और खंदक की जंगें थी। तो ये बीवी की शहादत कहाँ हो गई? कौन से जंग में बीवी चली गई कि वहां जाकर शहीद हो गई? क्या औरतों के लिए जंग है? औरतों के लिए जंग नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ कि जंग में शहीद नहीं हुई, जंग में शहीद नहीं हुई। तो कहाँ शहीद हुई? कहा कि अपने घर पे शहीद हुई। अपने घर में कैसे कोई शहीद होता है? अपने घर में तो बीमार होता है, मर जाता है। अपने घर में तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ इंसान, बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया, जो भी हो गया, इंसान मर गया। फिर शहीद कैसे, शहीदा कैसी? कहा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है कि उनके दरवाजे पर आग जमा की, लकड़ियां जमा की गई। ये देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर कि उनके दरवाजे पर क्या हुआ, लोग लकड़ी लेकर जमा हुए और कहने वाले ने कहा कि इस घर को मैं जला दूंगा। कहने वाले ने कहा कि इस दरवाजे को, इस घर को मैं जला दूंगा। क्यों जला दोगे? कहा कि अली को बाहर निकालो। अली को क्यों बाहर निकालो?
کہا کہ علی نے جو ہے بیعت نہیں کیا، ثقیفہ والوں سے علی نے بیعت نہیں کیا۔ تو گھر پہ اور کون ہے؟ کہا کہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، قنبر ہے۔ تو اس کا مطلب کسی نے بیعت نہیں کی ثقیفہ سے، تو علی کو نکالو، یا علی اگر بیعت کر لیں گے تو باقی سب بیعت کر لیں گے۔ علی کو نہیں نکالے گی، کون؟ علی کی بیوی۔ مثلا اگر کوئی دشمن اگر آ جائے آپ کے گھر پہ اور آپ کو بولے تو گھر کی عورتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی حمایت میں؟ اس وقت نبی کی بیٹی علی کی جو ہے سپورٹر بن کے، علی کے ہیلپر بن کر، علی کی حامی بن کر علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہا کہ جب تک فاطمہ ہے تب تک کوئی علی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، علی کو چھو نہیں سکتا۔ فاطمہ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ فاطمہ کوئی معمولی عورت کا نام نہیں ہے، لڑکی کا نام نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ ایسے گھرانے کی بیٹی ہے جس گھرانے کا نام بنی ہاشم ہے۔ اس کی ماں کا نام خدیجہ ہے، اس کی بیٹیوں کا نام زینب اور ام کلثوم ہے۔ زینب اور ام کلثوم اگر بیٹیوں کو سمجھ میں آ جائے، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن کوفے کو فتح کیا زینب، شام کو فتح کیا زینب نے، اور یزید کو رسوا کیا۔ آج جو ہم یزید کو گالی بکتے ہیں اور آج جو ہم یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، آج جو مسلمان یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ جناب زینب کی وجہ سے ہے۔ اگر زینب یزید کو رسوا نہیں کرتی کوفہ اور شام جا کر تو آج یزید اتنا بدنام نہیں ہوتا۔ تو جس کی بیٹیاں کوفہ اور شام کو فتح کر سکتی ہیں، اس فاطمہ کا جگر سے پوچھئے وہ کیا ہوگا، وہ فاطمہ کیا ہوگا۔ اب فاطمہ جو ہے اپنے دروازے کے باہر اندر کھڑی ہیں کہ جب تک فاطمہ ہے تب تک علی پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر ایسا کرتا تو چلیے دکھ نہیں ہوتا، کوئی مشرک ایسا کرتا تو دکھ نہیں ہوتا، یہودی اگر جو ہے دروازہ جلاتے تو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مسیحی آ کر، کوئی نصارہ آ کر، کرسچنز آ کر نبی کے بیٹی کا، کیونکہ نہیں جانتے، ایمان ہی نہیں رکھتے، نبی کی بیٹی پر ایمان ہی نہیں رکھتا، نبی پر ایمان نہیں رکھتا کرسچن، یہودی نبی پر ایمان نہیں رکھتا، کافر نبی کو نہیں مانتا۔ لیکن جب تاریخ آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہاں کچھ مسلمان اس وقت تھے کہ جو نبی کے دروازے، بیٹے کے دروازے کو جلا دیا، نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی گئی۔ اب تھوڑا سا تصور کیجئے کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ کہاں تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ لگائی، لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیے تو نبی کی بیٹی کا گھر کہاں تھا؟ نبی کی بیٹی کا گھر مسجد نبوی میں تھا، مسجد کے اندر تھا۔ اس وقت جو پہلی مسجد بنی مسجد نبوی، تو اس وقت سب لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، یعنی رہتے تھے گھر پہ، لیکن سب کا دروازہ کیا تھا؟ مسجد میں کھلتا تھا۔ قرآن کی ایک آیت آئی، سب کا دروازہ بند کر دو۔ اللہ کا حکم آیا نبی کو کہ سارے دروازے جو ہے جو مسجد میں کھلتے تھے وہ بند کر دو، جو اگر مسجد میں آنا چاہتا تو گھوم کے آئے گا، گھوم کے آئے گا، مین دروازے سے آئے گا۔ صرف اور صرف فاطمہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا ایک نام بتول ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ فاطمہ کا نام بتول ہے۔ بتول آپ قرآن میں پڑھیے گا تو مریم کو بتول کہا گیا ہے۔ کیوں مریم کو بتول کہا گیا ہے؟ کیونکہ مریم پاک اور پاکیزہ تھیں، عورتوں کے جو نجاست کے وہ ہوتے ہیں وہ مریم میں نہیں پائے جاتے، اس لیے بتول کہا گیا۔ یہی عالم فاطمہ زہرا کے ساتھ تھا۔ فاطمہ کو بھی نبی نے، اپنی بیٹی کو نبی نے بتول کہا۔ اس کا مطلب یہ نجاست جو ہے وہ عورتوں والی نجاست فاطمہ کو نہیں آتی۔ اب کیسے آتی ہے؟ قرآن کی آیت مولانا نے پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اے اہل بیت محمد کے اہل بیت، اے محمد کے گھرانے والے، تم کو اللہ نے نجاست سے پاک رکھا ہے۔ قرآن کی مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اہل بیت کو نجاست سے اللہ نے دور رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ لہٰذا سارے دروازوں کو، صحابہ کے سارے دروازوں کو نبی نے اپنی بیویوں کے دروازے کو بند کروا دیا، سوائے اپنی بیٹی کے دروازے کو۔
اب یہ بتائیے جو دروازہ مسجد میں اندر کھلتا تھا، جیسے مولانا کا جو ہے مؤذن کا دروازہ ہوتا ہے مسجد میں، کہاں کھلتا ہے وہ؟ مسجد کے اندر۔ جو مولانا کا جو ہے پیش نماز صاحب جو ہیں، جو حافظ صاحب، ان کا دروازہ کہاں رہتا ہے؟ مسجد کے اندر رہتا ہے۔ اب یہ بتائیے اگر کوئی وہاں جا کر اس دروازے پر آگ لگائے گا تو وہ دروازہ تو ہے فاطمہ کا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تو مسجد ہے نا، مسجد کے اندر جو ہے لوگوں نے آگ لگایا۔ اب آپ یہ بتائیے، مجھے جواب دیجئے، آپ فیصلہ کیجئے، ہمارے بزرگ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بتائیے کوئی انسان اگر مسجد میں جو ہے آگ جلائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ مسجد میں آگ لگائے تو اس کا حکم کیا کیجئے گا، کیا کہیے گا؟ کیا آپ اس کو مسلمان کہیے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، بزرگ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ کیا وہ انسان جس نے جو ہے مسجد کے اندر فاطمہ کے دروازے پر آگ لگائی تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ ہر ایک سمجھدار انسان، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کہاں مسجد میں آگ لگا دے، اس دروازے پہ آگ لگے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے جو مسلمان نہ رہے تو اب فاطمہ اپنا رخ موڑ دیں، فاطمہ ان سے بات نہ کریں تو اس کے عالم کیا ہوگا؟ اب قرآن کی ایک آیت اور پڑھتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے نبی کو تکلیف پہنچائے اس کا ٹھکانہ، جو اللہ اور اس کے نبی کو تکلیف پہنچائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ بتائیے جو انسان جس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، ہو گیا جہنم۔ میں نے فیصلہ نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انسان جو ہے جہنمی ہوگا۔ قرآن کی آیتوں کے ذیل میں وہ انسان جہنمی ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جہنمی ہوگا تو رسول کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ آپ کی بیٹی پر ظلم کرے گا کوئی تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی بیٹی کو کوئی ستائے گا، کوئی تماچا مارے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبی کی بیٹی کے پر دروازہ گرایا گیا، نبی کی بیٹی کے چہرے پر تماچا مارا گیا، نبی کے شکم میں جو حاملہ تھی ان کو جو ہے لات مارا گیا، تو ایسے عالم میں نبی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ایسے انسان کا جب فیصلہ آپ نے کر دیا کہ وہ جہنمی ہے تو آپ فیصلہ کیجئے پھر ہم کیسے اس کو مسلمان بنا کے جو ہے سماج کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، بہت میں نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سر کو درد کیا، درد پہنچایا، اپنی باتوں سے تکلیف دی، لہذا اپنے بزرگوں کے جو ہے اجازت لیتے ہوئے چند منٹ اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ، امام حسن اپنی ماں کے ساتھ، ماں کون؟ فاطمہ زہرا، ان کے ساتھ جو ہے مسجد سے جا رہے تھے تو ایک قسی القلب انسان اس نے جو ہے جناب فاطمہ کو دھکا دیا، اور دھکا جب دیا تو فاطمہ زمین پر گر گئی۔ امام حسن جب تک زندہ رہے اس گلی سے نہیں گزرے، اور امام حسن نے کہا کہ میں اس گلی سے جب گزرنا چاہتا ہوں تو میری ماں کی وہ تکلیف یاد آتی۔ ایک بچہ جو چھوٹا سا ہے اس کی ماں کو اگر کوئی ستائے گا تو بچہ پھر کبھی وہ راستہ نہیں جاتا۔ رسول اللہ نے جب آیت نازل ہوئی تو 6 مہینہ ہر روز صبح کے وقت فجر کے ٹائم اس دروازے پہ جاتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ، اور کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبی، اے میرے اہل بیت تم پر سلام، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ 6 مہینہ، اب یہ بتائیے جس گھر میں 6 مہینے تک رسول مسلسل جائیں اور سلام کریں، اس دروازے کی کتنی اہمیت ہو گئی جو انصاری کی جو ہے دروازہ تھا کہ ایک ہی مرتبہ صرف جو ہے وہاں اٹھ بیٹھا تھا، کتنی اہمیت ہو گئی، کتنی اہمیت ہو گئی۔ اور جہاں رسول 6 مہینہ سلام کرے جا کر، اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔
जहाँ पर मौत का फरिश्ता आकर रुक जाए, उस दरवाजे की कितनी फजीलत होगी। जिस घर में जिब्राइल आकर जो है झूला झूलाए, उस घर की क्या अहमियत होगी। जिस घर में मिकाइल, इसराफील ये सब आकर जो है फातिमा आराम करें और वो चक्की चलाएं। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने फातिमा के दरवाजे को जो है ना जला दिया, आग और लकड़ी लेकर जमा हो। इसलिए हम रोते हैं, इसलिए आज ये जो है मजलिस रखी गई, इसलिए इन जवानों ने जो है जुलूस उठाया, ताकि आपको तो पता है लेकिन दूसरे भी महल्ले वालों को ये पैगाम दिया जा सके कि हाँ, फातिमा की आज शहादत की तारीख, और सिर्फ मरी नहीं बल्कि जुल्म के साथ मारा गया। वरना कोई होता है 18 साल की लड़की हो, 18 साल की लड़की हो, जवान हो, और उसके सफ़ेद बाल जो है सर के सफ़ेद हो गए। क्या किसी 18 साल की लड़की को आपने देखा कि लाठी लेकर चल रही हो, हंसा लेकर चलती है? क्या किसी 18 साल की लड़की को जानते हैं कि जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती हो बल्कि बैठ के पढ़ती हो? और जब बच्चे पूछते हैं कि मादर गिरामी आप बैठ के नमाज पढ़ती है, आप खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ती, तो मादर गिरामी जवाब देती है, ए बेटा आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। मेरे बच्चों, नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती। अब यकीन कीजिए फातिमा ने सारा सब कुछ घर का काम किया। वो फातिमा कैसे घर का काम किया करती थी जिसकी पसलियां टूटी हुई हैं। जनाब फातिमा की पसलियां जब ये हमला हुआ, लोगों ने हमला किया और दरवाजा जलता हुआ। अब ये बताइए 1400 साल आज का अगर किसी का घर अच्छा हो, पुराना घर हो, अगर किसी का पुराना घर है, जैसे दरगाह वगैरह का देखिएगा घर दरवाजा पुराना है, मस्जिदें जो पुरानी है उनका दरवाजा पुराना है, कितना भारी दरवाजा होता है, प्योर लकड़ियां लगती हैं। आज तो प्लाई का दरवाजा लगा देते हैं तो उतना वजन नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने का दरवाजा आज तो क्लिप लगा देते हैं ताकि जो कीले वगैरह नजर ना आए। लेकिन पुराना दरवाजा, पुराने ज़माने का दरवाजा 1400 साल पुराना हो दरवाजा, उसके बारे में सोच सकते हैं आप कि कितना भारी होगा। वो दरवाजा जलता रहा। अभी बताइए जब लकड़ी है जलती रहेगी तो उसके कब्जे कमज़ोर होंगे, उसकी चौखटें कमज़ोर होंगी जब जलता रहेगा। अब ये बताइए जब कोई दरवाज़ा उसके कब्जे जब कमज़ोर होंगे और वो दरवाज़ा जलता रहेगा, वो दरवाज़ा अगर किसी पर गिर जाए, नहीं गिर नहीं जाए बल्कि गिरा दिया जाए मार के, तो जो पीछे होगा उसका हालत क्या होगा? जो उस दरवाजे के पीछे होगा उसकी क्या कंडीशन होगी? और अगर वो पीछे कोई औरत हो तो उसका आलम क्या होगा? और औरत के साथ साथ पेट में बच्चा भी हो तो क्या होगा? औरत होने के साथ साथ उस औरत के पेट में बच्चा भी हो तो उसकी क्या हालत होगी? बस फातिमा की हालत यही है कि पेट में रसूल का तीसरा नवासा जिसका नाम मुहसिन रसूल ने रखा था, पैगंबर इस्लाम ने नाम रखा था, हसन हुसैन के बाद जो बेटा होगा उसका नाम मुहसिन रखना। आप ये बताइए उस बेटे को शहीद कर दिया गया। उस दरवाजे पर पैर रखकर लोग उस दरवाजे पर गुजरे और अली अलैहिस्सलाम को पकड़ के जो है बाहर निकाला। अली के दरवाजे, अली के जो है गर्दन पर रस्सी बांध दी, अली के गर्दन पर रस्सियां बांधकर खींचते हुए ले गए। आप अली की शुजाअत सुन चुके हैं कि अली ने खैबर के दरवाजे को अपने 2 उंगलियों से उठाया, खंदक में जो है मरहम को मारा, ओहद में जो है उसको पछाड़ा, बदर में जो है उसको मारा। इतना बड़ा शुजा, इतना बड़ा बहादुर, क्या किसी में हिम्मत है कि उसके गर्दन पर रस्सी बांध सकता है? लेकिन एक यहूदी देखता रहा दूर से कि हाँ इसको तो मैंने देखा, ये खंदक में था, ये खैबर में था, इसने जो है 2 उंगलियों में जो है वो इतना बड़ा गेट
اپنی 2 انگلیوں سے اٹھایا، لیکن آج دین محمد کو بچانے کے لیے اس نے اپنی گردن میں رسی بھی بندھوا لی۔ فوراً مسلمان ہو گیا یہودی کہ ہاں علی کی بہادری کو بھی دیکھا اور علی کی مظلومیت کو بھی دیکھا، لیکن اس بہادری اور مظلومیت کے درمیان فاطمہ نے ایک جملہ کہا کہ ارے ابوالحسن کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے، میرا شوہر کہاں ہے؟ تو فضہ نے کہا وہ علی کو تو پکڑ کے لے گئے۔ فوراً جو ابھی بیوی گری ہوئی تھی، ارے جس کا بچہ ابھی شہید ہوا تھا، جس کے آنکھی پسلیوں میں دروازے کی کیلیں در آئی تھی، وہ فوراً کھڑی ہو گئی، ارے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو بکھار دوں گی، میں کہوں گا شہزادی کونین، اے رسول کی بیٹی، اپنے سر کے بالوں کو آپ نے کہا، اور مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، فاطمہ کا پردہ کرنے لگی، دیواریں بلند ہو کر فاطمہ کا پردہ کرنے لگی۔ فاطمہ کے پردے کا اتنا خیال مسجد کی دیواروں کو، میں کہوں گا فاطمہ آپ کا پردہ رہ گیا، لیکن کربلا میں آئیے، اور زینب ام کلثوم کے سر میں چادریں چھین لی گئی، سکینہ روتی رہی، اے پھوپھی اماں، ارے اپنے چہروں کو کیسے چھپاؤں گی؟ تو ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا ارے زمین کے گرد کو اٹھو، اپنے چہروں پہ مٹیاں مل لو، اس سے تمہارا پردہ ہو جائے گا۔ واہ محمد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد، اہل بیت کا، اپنے حبیب کا واسطہ، اے خدا اس میدان میں، اس جگہ جو بھی زیر آسمان بیٹھے ہیں، اپنی رحمت کو نازل فرما۔ جو بزرگ ہمارے درمیان اس مجلس میں بیٹھے ہیں، پروردگار ان بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرما، ان بزرگوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور ان بزرگوں کی دعائیں اس سماج میں، اس معاشرے میں پروردگار ان کی دعاؤں کو ان کے سماج کے لیے، ان کے جوانوں کے لیے قبول فرما۔ اے خدا جب یہ دنیا سے جائیں تو انہیں عزت و آبرو کے ساتھ اپنے جنت میں داخل فرما، اپنے حبیب کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ جو جوان، جن جوانوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اس جلوس کو نکالا، اور جن لوگوں نے بھی اس مجلس کو اور جلوس کو برقرار کرنے کے لیے حمایت کی، دور سے قریب سے، جس اعتبار سے، جہاں سے بھی جن لوگوں نے، جن برادران نے، جن مومنین نے اس جلوس کو کامیابی کے طریقے سے اٹھنے کی کا ساتھ دیا، پروردگار ان جوانوں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما، ان کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے خدا جو بھی اس معاشرے میں، اس سماج میں بیمار ہیں، اہل بیت کا واسطہ انہیں جلد از جلد شفا یاب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو حاجت مند ہیں اور دعا گو ہیں پروردگار ان کی حاجتیں پوری فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں سے سن رہے ہیں پروردگار، اس ذکر کے صدقے میں، فاطمہ زہرا کے صدقے میں قرآن اور اہل بیت سے قریب کر دے۔ اے خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے خدا ہمارے بھول چوک کو، اور خاص کر کے ہمارے جو مرحوم ہیں، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اس معاشرے کے ہیں، سماج کے ہیں، اس علاقے کے ہیں، پروردگار جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ان تمام لوگوں کے، جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، اور جو خاص یہاں بیٹھے ہیں، ان افراد کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی جنت میں انہیں وارد فرما۔ اے خدا تیرے حبیب کا آخری فرد حضرت امام مہدی جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جو دنیا ظلم اور ستم سے بھر چکی ہے، ہم ان کے آنے کے انتظار میں ہیں تاکہ وہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں۔ تو اے خدا اپنے آخری حجت حضرت محمد کے آخری فرد اور امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ان کے ساتھ رہ کر ہم بھی دین کے کام کو انجام دے سکیں اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اور محمد و آل محمد صلوات۔
کافی وقت لے لیا، لہذا بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں میں، اور جو حضرات سن رہے ہیں اور کافی دقت سے سنا، ان لوگوں سے بھی جو ہے محبت کی درخواست اور دعاؤں کا التماس رکھتا ہوں۔ ماتم حسین ایک نوحہ پڑھیے پھر